is here. Introduct. My name is Winda Yusafitri. I'm from Sputih Rahman. I'm student. I'm from kelas C PGSD Pukjar Sputih Banyak. I will here explain about the material in chapter 1 and chapter 2. Here also this time learn about expression. 1. Great or great student. 2. Answer greeting or greeting from someone. 3. Ask news about some health. 4. Answer questions about news or health. In this unit 1, learn how to give or say hello or greet someone and respond to greeting or greeting conveyed by others. In English, the usual greeting spoken in English when two people meet each other, for example, hello and here. As for formal greeting, and there are also informal greeting. Formal greeting are said when we meet people we respect, such as teacher, parents, and friends. We just meet. Informal greeting or greeting are said to greet people or friends who are already familiar. The expression good morning is said to give greeting or greeting that are said in the morning before 20 o'clock. When we meet after 20 o'clock, we say good afternoon, and when we meet in the afternoon, we say goodbye. There is also greeting that is said at bedtime. Yes, it is good night. I come across expression said to greet other people formally or informally, such as hello and he, how are you? Hello, he, and how are you? This unit 2 learns about 1. Use expression to provide information about oneself. 2. Use expression to ask the identity of others. 3. Use an expression to describe one's ethnic origin or nationality. 4. Fill out the form about self-identity. In Unit 2, learn about the expression said to introduce or provide information about self-identity or personal data. To get an identity, we need to ask question. Press said to ask our name and then ask where we live. This Unit 3 learns about 1. Introduce oneself. 2. Introduce others. 3. State someone's name. 4. Answer questions about. For the past 3 years, we have classes introducing oneself and others to introduce oneself and others. In English, there is an expression said to introduce oneself and someone or someone else, greeting the person by introduction and also answering the greeting spoken by the person being introduced. This unit 4 about
Also, someone also conditioned to answer a question about oneself. This plus unit will explain a person's state or feelings related to physical or psychological. What are the expressions asked to ask and answer about someone, situation, or feeling? Dialogue A. Hey Matthew, you look so miserable. How do you feel? B. I feel tired. How about you? C. No, I am not tired, but I am sleepy. The following are expressions asked to ask someone English or physical feeling, or for example 1. I feel tired. B. We are tired. C. They are tired. D. I feel sleepy. E. I feel hungry. V. I feel sad. Jadi yang dimaksud di modul bab 1, modul 1 itu ungkapan-ungkapan untuk 1. Menyapa atau memberi salam, 2. Menjawab sapaan atau salam dari seseorang, 3. Menanyakan kabar tentang kesehatan seseorang, 4. Menjawab pertanyaan tentang kabar atau kesehatan. Pada unit pertama dia mempelajari bagaimana cara memberikan atau mengucapkan salam atau menyapa seseorang dan merespon salam atau sapaan yang disampaikan oleh orang lain dalam bahasa Inggris. Sapaan itu biasa diucapkan dalam bahasa Inggris apabila 2 orang saling bertemu. Misalnya, hi, he. Adapun sapaan formal, ada juga sapaan tidak formal. Sapaan formal digunakan apabila kita bertemu dengan orang yang perlu kita hormati, seperti guru, orang tua, dan teman yang baru kita kenal. Dan sapaan tidak formal itu digunakan untuk menyapa orang atau teman yang sudah akrab. Ungkapannya selamat pagi, yang digunakan untuk memberikan salam atau sapaan yang diucapkan pada pagi hari. Setelah itu di unit 2 itu memperkenalkan atau memberikan informasi tentang identitas diri atau data pribadi. Di unit 2 ini telah mempelajari bagaimana memperkenalkan diri sendiri, memberikan informasi tentang identitas diri, menanyakan identitas orang lain, dan memberikan informasi tentang identitas orang lain. Di unit 3 ini membahas tentang ungkapan-ungkapan untuk memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain, menanyakan nama seseorang, dan menjawab pertanyaan tentang nama. Di unit 3 ini membahas tentang introduction on self dan others, atau memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri, dan seseorang atau orang lain memberikan salam kepada orang yang dikenalkan dan juga menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang sedang dikenalkan. Dan di unit 4 akan menggunakan mempelajari ungkapan untuk menanyakan keadaan seseorang dan menjawab pertanyaan tentang keadaan diri sendiri. Di unit 4 ini menjelaskan tentang keadaan atau perasaan seseorang yang berhubungan dengan fisik
maupun psikis, seperti ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab tentang keadaan dalam atau perasaan. Next, Module 2. Module 2. This Unit 1 learns a lot about the capture and expression to ask and answer questions about work or profession. Learn about articles or article, namely definition and identification article related to work or profession. Before or objects that carry out one profession, there is the word a or an. Second, this word is called an article or article. To express nouns that expression about a profession, we need to ask article. We ask article I if the noun that describes the profession begins with a consonant sound. Singer, I singer. Dentist, I dentist. Teacher, I teacher. Pilot, I pilot. Taxi driver, I taxi driver. This unit 2 learns a lot about 1. I. Explaining the activities carried out every day. B. Explaining the activities that are being carried out. C. Explaining the activities carried out in the past. D. Explaining these activities that will be carried out. E. Explaining the adverb of time related to the routine of the work done. F. Read simple paragraph about this work and daily routines in the present, past, and future. In Unit 2, you will study activities carried out every day, or in English, daily routines or daily activities. I. Expressing present time, the simple present. Daily routines, namely work, event or situation that are always normal or habits that occur every day, now, yesterday, or may also occur in the future. For example, activities are carried out from waking up until 9 o'clock. If expressed in English, daily routine is I follows. 1. I always wake up at 4 o'clock in the morning. 2. I wake up at 4 o'clock in the morning every day. 3. I usually wake up at 4 o'clock in the morning. B. Expressing present time, the present progressive. This second subtopic discusses the activities or activity that are being done or carried out at this time. The work or activities that are being done at this time in English are expressed in the form of present continuous tense or present progressive tense. Example 1. He always gets up at 5 o'clock. 2. He takes a bath and prays. 3. He goes to school at 6 o'clock. C. Expressing past time, the simple past. The simple past are said to talk about activities or activities carried out in the past. For example, yesterday,
last night, this morning, or 2 days ago. Example 1. It is 5 and Mr. Yahya is in the living room. 2. Mr. Yahya is sitting on the sofa. 3. He is watching the evening news on TV. Jadi di modul 2 unit 1 ini menjelaskan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris. Untuk menjelaskan jenis-jenis pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris, kita juga mempelajari fungsi bahasa, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang pekerjaan atau profesi. Mempelajari tentang artikel atau kata sandang, yaitu sehubungan dengan pekerjaan atau profesi. Sebelum kata benda yang menjelaskan profesi seseorang terdapat kata a atau an. Kedua kata ini disebut kata sandang. Di unit 2 mempelajari tentang menjelaskan kegiatan dilakukan setiap hari, menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan, menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan keterangan waktu sehubungan dengan rutinitas pekerjaan yang dikerjakan, menulis paragraf sederhana tentang pekerjaan dan rutinitas dirinya yang dilakukan sehari-hari dalam bentuk present, past, dan future. Menjawab pertanyaan pemahaman berdasarkan wacana sederhana yang berhubungan dengan jobs dan rutinitas. Selain itu juga kita mempelajari kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rutinitas sehari-hari, diantaranya yaitu kegiatan yang dilakukan di waktu lampau dan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. A. Expressing present time, simple present, itu rutinitas sehari-hari yang yaitu pekerjaan, kejadian, atau situasi yang selalu biasa atau kebiasaan yang terjadi setiap hari, sekarang, kemarin, atau mungkin juga akan terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya, kegiatan yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai pukul 9 pagi. Setiap orang mempunyai waktu bangun tidur yang teratur. Misalnya saya bangun tidur jam 4. Nah, kalimat ini berarti bahwa saya kemarin pukul 4 dan hari ini saya juga bangun tidur pukul 4 dan besok saya bangun pukul 4 dan sekarang saya ambil contoh. Misalnya, setiap pukul 7 bel berbunyi dan anak-anak harus masuk sekolah. Sekarang pukul 7 bel berbunyi dan anak-anak masuk ke dalam kelas. Kemarin pukul 7 bel berbunyi dan anak-anak masuk ke dalam kelas. Besok hari pukul 7 bel akan berbunyi dan anak-anak masuk ke kelas. Dua, expression present time, the present progressive. Subpokok bahasan yang kedua ini membahas tentang aktivitas atau kegiatan yang sedang dikerjakan atau dilakukan pada saat ini. Pekerjaan atau aktivitas yang sedang dikerjakan pada saat ini dalam bahasa Inggris diungkapkan dalam bentuk present continuous tense atau present progressive tense. Yang ketiga yaitu expressing past time, the simple past.
The simple past ini digunakan untuk membicarakan tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau, misalnya kemarin, semalam, tadi pagi, atau 2 hari yang lalu. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi bab 1 dan bab 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. This all can explain about the material in chapter 1 and chapter 2. If there is a wrong word, I apologize. Thank you. See you.